Sad morning mga kamanok. Manong sad gikawatan manguta mga kamanok. Perting paita, no? Kawatan tag mga manok din namingaw ang akong area mga kamanok. Oh. Perting lisura sa to ang sitwasyon mga kamanok no nga ning kamo tag maayo para ang plastar sa tong kinabuhi natay mak-income ginagmay kay wala naman tay sweldo inana man ang kinabuhi sa maestro labi pag naatay college. Ang nahitabo ning kamo jud ko mga kamanok ka maplastar nako dinhi para mabalhin nya maging malipayon ta kay para nindot ato ang panginabuhi ba na atay mga sideline ginagmay karon mga kamanok kawatan gyud ta no perting paita pero ang ako lang maingon sa nagkuha diri sa ako mga manok unta natabangan ka nako balo man jud ko nga dili nimo to ipalit og di na maayo sigurado gyud ato iinom ra gyud nimo to kay imo harap og ipalit og shabu kay tungod bisyo naman guna nimo pero wala mo kay mahimo kay mao man na inyong trabaho so padayon lang gyapon ta mga kamanok kay nanya man atong kinabuhi no very sad kay ini akong area din mga kamanok ako agi ning gipaningkamutan nga makura lagi kay nagtuo ko nga dili ta makawatan magabi nagaadto gid ko diri duha mi sa ko ang partner amo agi na ginatulgan isagikan man sa eskwelahan trabaho duha mi sa kumisis paggabi maadto gid mi diri para matulog dinhi aron mabantayan ang mga manok pero wa day gahapon kay kawatan may hapon ta mga kamanok no so sa nangawat diha shout out punta padayon lang gyapon sa imong pagpangawat hantod nga naadyoy tawo nga makakuan nimo no o mo plano pud ka nga muundang undang na sa inyong ginahimo kay di biya nato mabalaan kung ano sa gyud ta mamatay no di mi gyapon mo dato anang sig pangawat ninyo mangawat mo og unom ka manok ibaligya niyo tag 1,000 wala isa ka adlaw na para sa inyo kay igo ra niyo happy purang yung tao nga gikawatan aning kamot gyud nga maka himo og inadlaw-adlaw ba so sakit kay pamalandungon nga nagtinarong ta ba unya kawatan lang pud ta so inyohang tan-awon mga kamanok no to area mga gagmay taw ilang ipangbilin ha no sa ako ang mentor si Engineer Aguirre ayo jud ko pasensya sa engineer kay ko aging paningkamutan gin makural din pero wagid kay mahimo no nangutang nga lang ganit ta pagpakural ani kay para maplastar magabi uli ta diri magabi pagka alas 4 kadlawon uli na puta sa balay mo duty ta pagka alas 7 hago kay pamalandungon pero ako adyong iagwanta kay para lang gyud nga naatay ma sideline kay daghan mo gud putang problema ginaatubang so wa man tay mahimo kay planuhan tag laing tawo gyud labi pa ng mga tawo nga sarili lang nila ilang ginaisip wala gyud subo kay pamalandungon nga ubay-ubay gyud ang nawala sa tuwa ng mga manok no sacrifice yun ko kay ako mga anak kani ito yung paita yun pero sa tanan mga followers nako no thank you kayo then sa mamaya itong i-vlog ani nga wala naman tay manok din nahurot na magkawat so sa inyong tanan no katong nangawat sa kuha ginaot nga nakatabang ko sa imo ha no ginaot pod nga kanay bahala sa mga kuglingon dong Brad no so mao lang to ko maingon mga kamanok kay naglibog pa ko sa akong si maayo na akong himuon kay maura mong gusto akong gisaligan mga kamanok ba nga matay sideline lagi nga ginagmay kaayo makatabang sa ang college kapang eskwela ikawat pag yun no timingawan na sa mga area mga kamanok ko sige mga kamanok shout out sa tanan nga na mga manok diha no bantay-bantay pud ta kay pag itay mahimo kung kawatan ta
God bless.